unataka kuchumbia, mchumba tayari ametokea, umepiga hatua, hata kona msichana wamekuona, kona mvulana wamekuona, bwana, unaona mume kuna kakazi, wewe kuna kabia, unaona kuna dalili, unaona kabisa hakuna kila kitu itaenda sawa. Lakini acha nikuonyeshe pointi ya 5. Nehemia sura ya 2 mlango wake wa 10. Nehemia sura ya 2, twende kuona jambo la 5. Kusudi maono itimie, kunahitajika mambo 9. Kusudi mawazo itimie, kunahitajika mambo 9. Tutasimama, tutasoma Biblia katika kitabu ya Nehemia sura yake ya 2 mlango wake wa 10. Hata Sanbalati na Tobia asimamie hapo 10. Mimi sikwambia yote 11. Tutakaa chini. Baada ya Nehemia kupata kibali mbele ya mfalme, mfalme amemruhusu go, wende kujenga, mimi ndio natawala kule, jenga mji wa Yerusalemu, jenga ukuta, hakikisha watu wako wanatoka kwa shida. Na inawezekana mwaka hii Mungu alisema kwako ni mwaka unaenda kufanikiwa, ni mwaka wa kwenda kuanzisha kampuni, ni mwaka wa kuinuka na kufanya mambo makubwa. Tunasema jina ya Bwana ibarikiwe. Lakini Biblia inasema tu baada ya mfalme kumpatia ruhusa, Nehemia afanye kile kitu kilikuwa ndani ya nini, ya moyo wake, kukainuka mtu kwa jina yake anaitwa Sanbalati na Tobia. Waliposikia kwamba kumejitokeza mtu mwenye anataka kwenda kujenga taifa ya Israeli, mtu mwenye anataka kufanya Waisraeli waishi kwa nini, kwa amani, wakachukia. Na nitaongea kule kwa ndani. Dhambi ya kwanza ya mtu kwa mtu, kuna dhambi ya kwanza mtu kwa Mungu na dhambi ya kwanza mtu kwa mtu. Dhambi ya kwanza mtu kwa mtu ni chuki, na chuki inatokana na wivu. Nitaongea, niko nataka kuongea ndani. Biblia Sanbalati na Tobia wakachukia. Na katika sifa kwa kujua mchawi kwa kumjua mchawi kuna dalili 14. Na katika dalili 14 hauwezi kumuua mtu kama uyamchukia, itashindikana. Hata wewe na kichukua mgoni mpaka umchukie kupita ndio auone tena mtu, auone tena ndio unachukua kisu unafanya nini, unaua. Vile nasema Sanbalati na Tobia wakainuka kwa sababu wakaona kunapatikana mtu mwenye anataka kufanya taifa la Israeli kuwa kwa amani. Kwa kazi ya Sanbalati na Tobia, hataki kuona Waisraeli wakuwe kwa maisha mazuri. Na Wagalatia 3 Paulo anasema sisi ndio Waisraeli wa kweli. Na sisi Waisraeli wa kweli, mapenzi ya Mungu na mpango wa Mungu, Mungu anataka tuwe na maisha mazuri, tuwe naishi maisha ya amani. Lakini wakati mbingu inaruhusu kwamba tuwe na maisha mazuri, Sanbalati, Tobia, kwa shetani na mapepo yanafanya nini? Nisikilize, kama utaweka kwa akiba kuwa pointi yako ya 5, mawazo yote ya Mungu mazuri, wakati napata kibali yaanzishwe, upendo usipende, shetani anafanya nini? Anainuka. Na mara mingi watu wanakwamiaka pale, anapata kamtaji, anatafuta nafasi ya kuweka kaduka, haipatikani, anachoka, anakula kale kamtaji. Ajue Sanbalati alifanya nini? Aliinuka. Mawazo yote ya Mungu, kama unataka mawazo ya Mungu itimie, wakati tunaanza kuiombea, wakati unaipata, wakati unafanya utafiti wa kila kitu, unaona kibali, mtaji inapatikana, unaona ukumbi inapatikana, jua sasa kuanzia hiyo siku Sanbalati na Tobia wanaenda kufanya nini? Kuinuka.
shetani. Na kama kwa mahesabu yako utatia kwamba ni kitu ya kiungu, hakitakutana na kazi ya shetani, wakati kazi ya shetani itatokea, utavunjika nini? Moyo, utakata tamaa. Kazi yote ya Mungu sahihi, mawazo yote ya Mungu sahihi, upendo sipende, lazima shetani ainuke juu ya mawazo, aipiganishe kwa njia yote, kwa namna yote, kwa mifumo yote atatumia, kwa sababu anajua hiki kikifanikiwa yeye anapata nini? Hasara. Na shetani huinuka kwa mifumo ngapi? Ine kubwa. Mfumo wa kwanza shetani huinuka, naenda tu haraka, ni vitu mnajua. Mungu alipomweka Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni, kanisa ya mwanzo hapa duniani ni kanisa ya bustani ya Edeni, na kanisa ya kwanza iko mbinguni katika Ufunuo sura ya 4. Na Biblia inasema Mungu alikuwa anashuka kila jioni. Kwa hiyo mchungaji alikuwa Mungu, mhubiri alikuwa Mungu, na washirika walikuwa Adamu na nani? Nao. Na kila jioni Mungu alikuwa anakuja kumhubiri Adamu na nani? Nao. Na hawa watu walipokuwa nasikiliza neno ya Mungu kila siku ndani ya kanisa, maisha yao ilikuwa mzuri. Magonjwa yalikuwa, umaskini yalikuwa, shida yalikuwa. Na shetani akasikia wivu. Wivu inatokana kwamba unaona fulani amepata kitu kizuri kenyewe hauna. Shetani akasikia wivu. Shetani akaona wakati Mungu hayuko, naye afanye nini? Akuje kanisa. Kanisa yote nisikilize, kwa sababu hiyo kanisa, wale watu wawili waliumbwa wa kwanza walikuwa watu wa kiroho, kwa hiyo familia ya kiroho. Na mahali pote kunapatikana familia ya kiroho. Nisikilize, hata ukisoma Ayubu 1, wakati Mungu yuko mbinguni katika kanisa ya mbinguni, wazee 24 wenye uhai, shetani naye akafanya nini? Akatokea mbinguni, anatokea. Kwa nini? Shetani afurahie maisha, watu wa Mungu wanaishi maisha ya amani, maisha ya baraka. Watu wanaokoka, wanakombolewa na dhambi, wanakombolewa na umaskini, wanakombolewa na magonjwa, wanakombolewa na matatizo ya kijamii. Shetani afurahi. Na ndio hakuna kanisa duniani, unisikie, hakuna kanisa duniani ni shetani hayuko. Sema hii kanisa yetu hapa hakuna. Hiyo kanisa, ukiona kanisa shetani hauko, jua hiyo si kanisa ya Mungu, ni kanisa ya kishetani. Kanisa yote ya Mungu sahihi ina mawazo ya Mungu, ina maono ya Mungu, ina ndoto ya Mungu, lazima shetani akuye kuitembelea. Na utajua shetani anakuya kuitembelea kila asubuhi. Jioni Mungu alikuwa anashuka, alikuwa anafundisha neno ya Mungu. Lakini shetani alipokuja kushuka, anafundisha kinyume na neno ya nani? Ya Mungu. Anakuletea vitu kinyume. Kama unataka kujua mtu ndani ya kanisa kunatumika na shetani, elewa ni mtu kunafanya vitu kinyume na neno ya nani? Ya Mungu. Na ukiona tu mtu anafanya, hata inaweza kuwezekana ajijui, inaweza kuwezekana kuna watu wanatumikishwa na shetani bila kujua, na kuna watu wanatumikishwa na shetani wakijua. Lakini kama ukiwa ndani ya kanisa, ukiwa nafanya tu vitu kinyume na neno ya Mungu, ukiwa naongea tu vitu kinyume na neno ya Mungu, jua unafanya kazi ya shetani. Na njia ya kwanza shetani hupenda kuharibu mawazo ya Mungu. Mawazo ya kwanza ya Mungu, Yesu ndio alisema nitajenga kanisa. Haiko mawazo ya pasta, haiko mawazo ya mtume, haiko mawazo ya nabii. Mawazo ya kanisa ni Mungu alianzisha. Yesu alikuta kuna sehemu mbili ya kuabudia. Sehemu ya kwanza alikuta hekalu, na sehemu ya pili alipata sinagogi. Lakini baada ya Yesu kuona ndani ya hekalu hakuna uzima, na kuona ndani ya sinagogi hakuna uzima, Yesu akasema nitafanya nini? Nitajenga kanisa. Na kuishia hapa, alijua. Akasema na nitapojenga kanisa, malango ya kuzimu haitafanikiwa. Kwa kanisa ikijengwa tu, kazi ya shetani mara moja
Mungu hataki familia ya kiroho iwe salama. Unajua maisha ya kuwa, unisikilize, kabla ya kuwa kitu yoyote, kabla ya gari, kabla ya ndege, kabla ya nyumba, kabla ya pesa, kabla ya kila kitu, kitu ilikuwa ni spirit, roho. Na kama maisha ya mtu ya kiroho iko juu, maisha ya kawaida inaenda wapi? Juu. Sasa njia ya kwanza shetani atahakikisha kupinganisha familia ya nini? Ya kiroho. Na njia ya kupinganisha familia ya kiroho ni watu kuwa kanisani, lakini wanaishi, wanafanya, wanaongea kinyume na neno ya nani? Ya Mungu. Na wakati watu wanaishi, wanaongea, wanafanya kinyume na neno ya Mungu, matokeo yake wanajipata nje ya bustani ya nini? Eden, shida. Na ndio Yesu anasema atakayeharibu kanisa nami nitafanya nini? Kwa sababu mawazo ya Mungu ni kanisa. Alianzisha kanisa ni Yesu. Sasa Mungu anapokuleta hapo, unapokuja kuharibu kanisa, Mungu na hata kuharibu, unapiganisha mawazo yake, aidha kwa maneno, unapiganisha mawazo yake, aidha kwa vitendo. Sehemu ya kwanza shetani unisikilize, kwa mawazo ya Mungu, sehemu ya kwanza shetani anaifuata kwa bustani ya Edeni, kanisani. Lakini shetani hakuishia pale. Alipowatoa kwa bustani ya Edeni, na hiyo ni kitabu ya Ufunuo 3, alipasha kushangilia, tayari mawazo yake imefanya nini? Imefanikiwa. Lakini hakushangilia, wanateseka. Adamu akamzaa Kaini, Adamu akamzaa Abeli. Hawa watoto wanazaliwa nje ya bustani, wanakula kwa nini? Kwa jasho. Hawa watu wakiwa wanafanya kazi yao, wanakuwa familia ya kimwili. Shetani aanze kushambulia familia ya kimwili, shetani anaanza kushambulia familia ya nini? Ya kiroho. Wakishatoka wa kiroho wanakuwa wa kimwili, wanakuwa rahisi, kwa sababu wa kimwili matunda ya mwili ni hapa: uongo, wizi, uzinzi, masengenyo, na kitu simple. Walipogeuka familia ya kimwili, katika kitabu ya Mwanzo sura ya 4, Mungu ndio aliwaambia walime. Walipokuwa nalima, Adamu anaye, Mungu ndio aliwaambia wafanye kazi. Kaini alikuwa mkulima, na Abeli alikuwa mfugaji. Wakafanikiwa kwa kazi yao. Hiyo mawazo walipata kwa sababu haikuwa ijaandikwa ndani ya Biblia, lakini ilikuwa mawazo ya nani? Ya Mungu kutoa. Kwa sababu Biblia inasema mkono unaotoa ndio mkono unaofanya nini? Unajua kwa nini Mungu iko na kila kitu? Kwa sababu kila dakika na kila muda Mungu anafanya nini? Anatoa. Mungu anapatia pesa, Mungu anapatia ugali, Mungu anapatia. Ndio maana iko na vitu mingi. Kwa sababu kila dakika na kila muda kazi ya Mungu kufanya nini? Kutoa. Na wao wakapata hiyo mawazo ya kiungu, wakataka kuwa big, wakaenda kujenga madhabahu. Walipofika, Kaini kaka mkubwa akatoa. Katika Agano la Kale, katika kutoa kwambia, walipokuwa wanatengeneza, wanawasha moto, moshi kienda mbinguni, inajulikana Mungu amefanya nini? Amekubali. Moshi kisambaratika, inajulikana Mungu amefanya nini? Hakukubali. Moshi ya sadaka ya Kaini kasambaratika, moshi ya sadaka ya Abeli kaenda wapi? Mbinguni. Nakwambia dhambi ya kwanza ilikuwa ni shetani, alikosanisha watu na nani? Na Mungu, kusudi maisha yao iko chini. Lakini hapa sasa ni watu wawili, na dhambi ya kwanza kwa binadamu na ndio inaharibu dunia. Kaini alipoona kwamba sadaka ya mdogo yake imefanya nini? Akubalika, akasikia wivu. Dhambi ya wivu ni mbaya. Na unajua dhambi ya wivu inatokana na nini? Mashindano. Kwa sababu kama yake ikupokelewa na mwenzake ilipokelewa, yeye kama hakungekuwa mashindano angefanya nini? Angeenda. Kama kuna pepo kubwa na mbaya kupita pepo yote, ni pepo ya competition kwa maisha. Maisha ya mashindano ni maisha tunataka kuendelea, lakini sishindane na mtu yoyote.
Tusishindane na kampuni yoyote, atushindane na kanisa yoyote. Fanya mambo yako wewe kama wewe. Kaini akaona kwa nini? Unajua kama ya Abeli nayo haingepokelewa, haingemletea Kaini shida, angeona iko tu sawa. Lakini shida ilitokana kwamba ya mdogo yake imefanya nini? Imekubalika, na yake ikufanya nini? Kukubalika. Dhambi ya kwanza kwa binadamu ni dhambi ya wivu. Wivu ni kitu mbaya, wivu ni kitu hatari, na ni kitu ya kuiombea sana. Mungu hakuniomba leo kitu, nashukuru. Sisikilie mtu yoyote, na ndio nasaidia watu. Kuna watoto wangu wengi wana makanisa kubwa kuliko yao. Nimefungulia hapa watoto wengi kanisa hapa Dar es Salaam. Natoka Nairobi nakuja naanza. Hakuna siku naenda kwa. Never. Sisumbuane nao kwa chochote. Never. Sio pigie simu lete fungu. Never. Wivu ni kitu mbaya kupita kila kitu. Ukiona tu mafanikio mtu unachukia, jua mara moja kuna nini? Na wivu. Matokeo ya wivu, nakwambia usishindane na mtu. Unajua hata ukiwa na vieti, ukiwa na wivu, ukiona mtu na baskeli unachukia, inakuuma. Unaanza kuona vieti haina maana, hiyo baskeli ndio ya nini? Ya maana. Hiyo ndio wivu. Mtu wa wivu angetaka kila kitu chote cha dunia iwe yake. Hilo ndio angetaka. Na wakati Kaini alipata wivu, nakwambia msikilize, nakwambia hatua ya 5, nakwambia hatua ya kwanza, lazima ufanye utafiti kwa kitu unafanya, kwa mawazo yako. Hatua ya pili, ombea. Hatua ya 3, uwe na mahusiano na watu vizuri, ndio toza maono yako. Hatua ya 4, uza maono. Lakini ukishaona inapata kibali mawazo yako, hatua ya 5, jua upendo sipendi. Mawazo ikipata tu kibali, mara moja Sambala na Tobija wanafanya nini? Wanainuka. Shetani. Ukishaanzisha tu kile kitu Mungu anataka, kile Mungu amesema, kile Mungu upendo usipende, shetani atainuka. Na kama utaiweka kwa bajeti yako, wakati atainuka utavunjika nini? Moyo. Wakati atainuka utakata nini? Tamaa. Lakini Nehemia hawakuvunjika na wakati walijua shughuli, mawazo yote ya Mungu lazima ipiganishe na kazi ya nani? Ya shetani. Na ninapoona kitu niko nafanya kinapiganishwa na shetani, mimi siangalie kwa upande negative. Niko nasema amina. Shetani kadia mpemba ameona kweli hii ni kazi ya nani? Ya Mungu. Na Mungu ataitetea, Mungu ataipigania, Mungu ataishindia. Siweze kulia, sitakata tamaa, kwa sababu kama nitafanya kitu kenya kiko cha kiungu, shetani hatakipiganisha. Sasa ndio nakuonesha njia sasa shetani anatumia kupiganisha. Njia ya kwanza, shetani anatumia ndani ya kanisa. Shetani aliingia ndani ya nyumba, anaongea maneno kinyume na neno. Na shetani anapiganisha kanisa kwa kuongea vitu kinyume na neno ya nani? Ya Mungu. Na anapenda kuwatoa watu watoke kiroho, kwa sababu vita ya kwanza ni ya kiroho. Hivi vyote uko unaiona kimwili, kwanza inapia katika ulimwengu wa nini? Wa kiroho. Ndio baadaye inapia kutoka katika ulimwengu wa nini? Wa kimwili. Sasa shetani akaona ende kuwapiganisha, kwa sababu hao ni watu wa kiroho. Adamu na Hawa ni watu wa kiroho, awapiganisha. Na kupiganisha mtu kiroho ni kuwalisha vitu kinyume na neno ya nani? Ya Mungu. Na walipogeuka wa kimwili wakakuwa rahisi sana kushughulikiwa. Matokeo ikapatikana Kaini na Abeli. Ni watu wa kimwili. Kitu ya kwanza akasikia nini? Wivu. Na Mungu akamkanya Abeli. Kaini akamwambia, mbona una hasira? Si ungefanya tu vizuri, ndugu yako amefanya vizuri. Angalia, kuna watu wanataka kuwa big, hawafanye chochote. Wale wako bigi wana mambo wamefanya, lakini wewe unataka kuwa bigi au kufanya chochote. Kaini iko nataka apokelewe hivyo, sadaka yake ipokelewe bila kufanya vitu ya nini? Ya maana. Mungu hali ya kupata chuki, wewe rudia nyumbani, wewe ndio chukue na wewe vitu nini? Mzuri.
ulete, kisha nitapokea, kwa sababu Mungu ana upendo. Lakini Kaini yuko kule, wivu ilishajaa, chuki, na wapendaka na kusalimiako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuangalia, anachukia vile unavaa, anachukia. Unaweza kuwa kwa malapa na yeye na kiatu ya mzuri, lakini hii malapa yako hivi ndio inakuwa ya maana, ndio inakuwa nzuri. Na ni kitu ya kujiombea sana. Kama unajikutaka tu mtu akipita na gari unachukia, mtu anakula, hautaki kuona mafanikio ya mtu yoyote, omba Mungu sana. Ni roho ya shetani kubwa. Mtu wa Mungu anafurahia mafanikio ya mtu mwingine, na ukiwa unafurahia mafanikio ya watu wengine, kanuni ya kimbinguni, kila unataka watu wakufanyie, uwe wa kwanza kufanyia watu wengine. Kama utakuwa nafanyia watu mambo mazuri, mbingu itakufanyia. Na kama utakuwa nafanyia watu mabaya, upendo sipendi, inalipwa hapo hapa duniani, utaendelewa na kufanyia mambo. Mungu akamwambia Kaini, angalia, tayari wameshindwa kwa bustani ya Edeni. Kwa hiyo shetani njia ya kwanza anapiganisha mawazo ya Mungu ni kumaliza kwa watu watoke kiroho, wakuwe watu wa nini? Wa kimwili. Sasa wakisha kuwa watu wa kimwili, kwa matendo ya kimwili inakuwa mingi, ni rahisi sasa kuwamaliza. Matokeo yake Kaini akamuua naye Abeli. Lakini hapo angalia, anamuilia sababu gani? Walikuwa wanaenda kutoka, walikuwa kwa mambo ya uchumi. Abeli alitaka uchumi yake ifanye nini? Iinuke. Na Kaini alitaka uchumi yake ifanye nini? Alipouawa na Kaini na Abeli, wote uchumi kafanya nini? Njia ya nne, Mungu anapotuletea mawazo ya kiuchumi, mtu anaangalia. Nataka tuwaambie ukweli tofauti na makanisa ya zamani. Mtu akiwa amebarikiwa ana urahisi ya kuingia mbinguni kuliko mtu akiwa maskini. Ukiwa maskini, mawazo iko mingi sana, naona mpaka utakufuru Mungu, mpaka utaona Mungu hana maana, mpaka utaona maneno ya Mungu haina maana. Maskini ni kusema mtu iko unapambana na vitu ngapi? Tatu. Na lazima hii kanisa ya Kamensi tupite mambo tatu. Hatuhitaji kwa akili yetu hata siku moja sasa tutapata chakula namna hiyo, ni vitu ya zamani sana. Hatuhitaji kwa akili yetu sasa nguo itapatikana wapi, hii ni vitu ya zamani sana. Hatuhitaji kufikiria sasa talala namna gani, hiyo ni vitu ya zamani. Tunahitaji kufikiria maendeleo, mambo makubwa. Sasa kama mtu amepita, angalia hii level tuko naongea, ukienda Ulaya, ukienda Marekani, iwe mtu anaokoka asiokoke, ni level wamefanya nini? Wamepita hiyo maisha, hawako hawaifikirie. Kula, kuvala haiko kwa akili, nyumba haiko. Sasa mtu mwenye amepita level 3 akiwa serious ana urahisi ya kuingia mbinguni. Lakini mtu mwenye hajapita level 3 na kuambia ni kazi, ni kazi. Kama Yesu alisema si rahisi, ni rahisi ngamia kupita kwa tundu ya shindano. Na mimi ningekwambia, acha mimi nikwambie, ni rahisi, ni rahisi ndovu kupita kwa tundu yani ni rahisi ndovu kupita kwa tundu ya hapa kuliko maskini. Umaskini na mawazo mengi, umaskini na wivu mingi, umaskini. So tumetoka huko, tunajua hiyo maisha. Sasa kitu shetani hatua ya kwanza anapenda kuharibu maisha. Wakati unaanza tu mawazo ya Mungu ya kwanza ya kiroho, anapenda kuharibu kanisa. Kwa sababu kanisa watu wakiwa wa kiroho, shughuli ya kimwili inafanya nini? Inaenda. Namba 2, hakikisha mnakuwa wa kimwili. Mko kanisani lakini ni watu wa kimwili wote. Watu wanaishi kinyume na neno ya Mungu. Analeta kitu ya pili, kuuana nyinyi wenyewe sasa kimwili, kuchukiana nyinyi wenyewe kinini? Kimwili, kufanyiana matendo mabaya kabisa nyinyi wenyewe ya nini? Ya kimwili, ndani ya kanisa na nje ya wapi? Ya kanisa.
Lakini namba 3 aishie pale, anakuja kuharibu nini? Uchumi. Anakuja kuharibu uchumi. Na unisikilize, mawazo ya Mungu anataka sisi sio mkia, sisi ni nini? Ni vichwa. Mawazo ya Mungu anasema tutabarikiwa mjini, tutabarikiwa wapi? Mashambani. Mawazo ya Mungu anasema tutabarikiwa tuingiapo, tutabarikiwa wapi? Tutokapo. Biblia inasema mawazo ya Mungu anasema kila mahali miguu yetu inakanyaka, Bwana anafanya nini? Anatupa. Lakini wengi wetu tulikanyaka pahali tupate, hiyo mji katupata. Uko na nene. Tunahitaji miguu yetu ikikanyaka ndio tunaipata. Miguu yetu ikikanyaka Dar es Salaam tunaipata. Lakini shetani akishaona mawazo ya Mungu, Sambala na Tobia wanafanya nini? Wanainuka. Kila mawazo yote ya Mungu, iwe ya kiroho, iwe ya kifamilia, iwe ya kiuchumi, shetani Sambala atainuka. Lakini hakuishia pale. Ukienda chapter 6, angalia Mwanzo sura ya 3, anawafuata katika bustani kwa sababu ni watu wa kiroho, akafanikiwa na destroy. Lakini chapter 8 hawapo tena ndani ya bustani, lakini arizike, anawafuata kwa mjini, anaharibu, wanauana na wanaharibu uchumi. Lakini ukiruka chapter 6 sura ya 6 Mwanzo, shetani hakurizika. Chochote kile tunataka kufanya, kama ni mawazo ya Mungu, kama ni mpango wa Mungu, inahitaji kuweka pointi namba ngapi? Namba 5. Kitapiganishwa na nani? Na shetani. Na shetani anaweza kuingilia kitu chochote, vile aliingilia nyoka, aliingilia Yuda, aliingilia Petro. Shetani anaweza kuingilia chochote na yeyote. Ukisoma sura ya 6, baada ya watu kujazana, kwa hiyo wanakuwa familia kubwa, shetani hakurizika. Shetani afurahi watu kuwe familia. Shetani ndio unaona dunia ya sasa, kwa sababu ni mfumo ya sasa. Mfumo ya sasa shetani analeta duniani ndio hivyo, anapenda kupunguza watu, wanaume kwa wanaume wapendane na wanawake kwa wanawake wapendane, kusudi watu wasifanye nini? Wasizaane. Shetani akaona hapana, wanazaana. Mapepo ikatoka hapa angani, world astro, ulimwengu wa anga. Kuna mapepo hapa juu pale, tunapita ndege pale juu, ikashuka duniani, ikavaa mwili. Tulisema roho inapovaa mwili, si Mungu peke yake ni roho. Mungu ni roho, shetani ni roho, malaika ni roho, mapepo ni roho. Ni mtu asiye na mwili na damu na mifupa, lakini wanaweza kuvaa mwili ya kitu chochote. Mapepo ikavaa mwili ya binadamu. Na tuliposema roho inapovaa mwili ya binadamu, inaitwa body theophany, core theophany, mwili kwa shughuli maalum. Wakashuka na ni wengi, tumeiona Mombasa na macho yangu binafsi. Tuko na mke wangu, ukija kwangu kwa nyumba, wewe kuja kwa nikuoneshe kipindi. Niliwashuhudia hapo. Msichana alipewa mimba na kijana akakataa mimba. Msichana akachukua dawa akajiua, akakufa na hiyo mimba. Hiyo msichana alipokufa, roho ikaenda kuvaa mwili ya mtu mwingine, akaenda kupenda rafiki yake na huyo kijana, wakaoana naye, wakakaa naye miezi 3, akafa tena. Anamzika kwa town nyingine, huyo rafiki anatoka kule anamzika kwa town. Amekufia ya kwanza Kinshasa, anaenda kufa mara ya pili Matadi. Kisha huyo ndugu anatoka kule Matadi, anarudia Kinshasa, anaenda kuona rafiki yake kwake. Kufika kwa nyumba, huyu rafiki yake mwenyewe alikatalaka ule msichana, anamkuta na mwanamke, njoo huyu mwenyewe amemfia kule kwake. Sura ni ile ile, jina ni ile ile, njoo anamletea chakula. Kijana alikimbia mbio. Walipomuuliza akasema anakuja kuwachukua. Roho inavaa mwili kwa shughuli maalum. Na Mombasa nimeona msichana amepata mzungu Mjerumani, wanaenda kulala kwa hoteli Nyali Beach Hotel, lakini asubuhi akajipata iko juu ya makaburi. Roho inavaa mwili kwa shughuli maalum, na ni wengi kwa sasa. Biblia inasema sura ya 6, shetani hakuridhika na mpango ya Mungu, adui ya mtu
Angalia, mtu alichukua na nafasi ya shetani. Hata ufanye nini, ukienda kwa shetani aujielewe. Adui wa shetani ni mtu, kwa sababu sehemu shetani alikuwa nao katika ufalme wa Mungu ndio sehemu mwanadamu alifanya nini, alipewa. Hakuna chochote kile utafanya kwamba kitamfurahisha shetani. Atahakikisha kwa njia yote na kwa namna yote anakumaliza, kwa sababu ulichukua na nafasi yake. Biblia inasema pepo ikavamia ikaja duniani, na ndio kizazi tuko. Kama unataka kuona ile kizazi, angalia wrestling, utaona ile kizazi. Mapepo ikavaa mwili, vita inapigwana wrestling. Sisi dakika 2 unakufa, kila mtu anakufa. Unaona nini? Wakaja kuoa na kuoana. Kwa hivyo unataka kuharibu nini? Mwili. Mungu anataka tuwe na afya nini? Njema. Mungu anataka tuwe na uchumi nini? Bora. Mungu anataka tuwe na maisha ya kiroho nini? Bora. Lakini shetani anapoona mawazo ya Mungu tu. Sanbalati na Tobia waliposikia kwamba kumepatikana mtu anataka taifa Israeli uwe na maisha mazuri, wakainuka. Na sisi ndio Waisraeli wa kweli wa kiroho. Kunapopatikana mtu anataka watu wa Mungu wakuwe na maisha mazuri, tupende tusipende, na lazima uiweke. Kama utaiweka mawazo ya Mungu haitafanya nini? Haitatimia. Utavunjika moyo, utakata tamaa, utalia, utaachana na mawazo yote ya Mungu. Tupende tusipende, Sanbalati anafanya nini? Anainuka. Na anapoinuka ndio inatupatia sisi sifa, inatupatia nguvu, inatupatia ujasiri kwamba kitu niko nafanya, kitu nasimama nacho, kitu ni sawasawa na mawazo ya nani? Ya Mungu. Mipango ya shetani, mawazo ya shetani, shetani hawezi kuipiganisha, never. Lakini Nehemia akutishika, alijipanga. Shetani anapoinuka, sisi tunafanya nini? Tunainuka. Shetani anapoleta mambo yake, na sisi tunafanya nini? Tunainuka katika ulimwengu wa kiroho. Mawazo yote ya Mungu inapiganishwa kwa mifumo ngapi? Hii inapiganishwa kiroho, inapiganishwa kifamilia, inapiganishwa kiuchumi, na inapiganishwa kiafya. Wewe ujiulize sasa, mapepo inabeba mwili, inaanza kufanya mapenzi na watu wa kawaida. Unapofanya mapenzi na mapepo, unajazwa na nguvu ngapi ya shetani kuja kudestroy afya? Lakini Sanbalati na Tobia walipoinuka kwa mawazo ya Mungu, ukishuka pila chini, Nehemia anaomba, Bwana utupatie si nguvu. Na mawazo yote Mungu analeta kwa maisha yetu. Wakati wote shetani anainuka, sisi hatuhitaji kutishwa, sisi hatuhitaji kukatishwa tamaa, sisi hatuhitaji kulia, na sisi tunahitaji kufanya nini? Kuinuka, kumwambia Bwana, wewe ndio ulisema, Bwana wewe ndio ulijifunua kwetu, Bwana wewe ndio ulituonesha, utupe sisi nguvu. Wakati, msikilize, kabla Yesu kupanda mbinguni, katika Mathayo 28:19, Yesu akawaita wanafunzi wake, akamwambia, nendeni duniani kote mkawafanye watu wote kuwa wanani? Wanafunzi wa mawazo yao. Baada ya Yesu kupanda, wakina Petro baada ya kubatizwa na Roho, anaenda hekaluni, wako nataka kufanya watu wote kuwa wanani? Wanafunzi wa Yesu. Mbele ya mlango akapata kiwete. Alipopata kiwete akamwambia, utupe pesa. Akasema, sina pesa, sina dhahabu, lakini kile niko nacho. Nini alikuwa na nguvu ya Mungu. Kwa jina la Yesu na kuomba, inuka na usimame. Akasimama. Wivu ndio dhambi ya kwanza ya watu kwa watu. Walipoona nasimama, watu hawaone tena ile, wanaona kwa kama mtu yuko na wivu, kila kitu utafanya ni mbaya. Kama kuna mtu mwenye aweze kumridhisha, ni mtu mwenye kuna nini? Na wivu. Mtu wa wivu anaona kila kitu kwa negative. Ukinyamaza mbaya, ukiongea mbaya, ukila mbaya, ukose mbaya, ufike mapema mbaya, ufike kuchelewa mbaya. Kila kitu ni mbaya, kila kitu. Na
Walipotembea wakamshika, pahali washangilie, watangaze huyu mtu wanamjua, wao hawajawahi, pahali watangaze, wasifanye. Wakashika Petro na Yohana, na walipoambia, tuambia tunawakataza msiongee. Angalia mawazo ya Mungu, shetani haitaki. Shut up. Shetani anataka unyamaze, uache kuiongelea, ukubaliane na mtazamo yake, ufeli kwa muda. Sasa tunasema msiseme tena. Lakini nampenda Petro na Yohana. Petro asema ni like tutii watu au tutii nani? Mungu. Mawazo ya Mungu sisi tuliambiwa kwa Mathayo 28 twende dunia nini? Mbona mnataka tukataze hivyo? Na shetani unaputu. Ukisha kipata tu kibali ya mfalme. Wakati Nehemia alipata kibali ya mfalme, enda anzisha, jenga. Na ukisha pata tu kibali kwa kile Mungu amen, lazima shetani aingie. Sasa shetani anapoinuka, tusikate tamaa. Hiyo moja ya bajeti ya kutimiza mawazo ya nani? Ya Mungu. Kwamba ninapokuwa na mawazo yote ya Mungu, lazima shetani atafanya nini? Atainua kitu simple tu, acha tuitoe kule. Mnaona kanisa? Mnaelewa? Mko unaona nini? Mkiwa vile tulianza, tunahitaji kuwa hivi? Hapana. Tumepiganishwa vita ngapi? Umesikia hata siku Bwana analalamika? Never. So, kuko vitu vingine sitaki kuambia. Kuko nguvu ya giza. Wetu nini amkunipeleka hospitali? Si nitaka kuanguka kwa madhabahu. Nikikwambia vitu vitokee. Mawazo yote ya Mungu lazima ipiganishwe na kazi ya shetani. Ana inapopiganishwa, tusitazame kwa mpande negative, uitazame kwa mpande positive, kwamba hiki kitu shetani amefanya nini? Ameona, ameelewa. Lakini ukitazama kwa upande negative, utakata tamaa, utalia. Kweli come and see, tangu tuanze na vile tulianza na nguvu, leo tungekuwa na zaidi ya watu 100 na ni kweli hapa. Mkutano wetu ya kwanza pale tulipiga watu ngapi? 70 na tulilisha watu. Na shetani alipoona akainuka, lakini kitu aelewe ni mimi ni babu, si baba. Atutishwe na vitu kama hii, atusumbuliwe na vitu kama hii. Tunajua tunapoanza kitu ya kimungu, tupende tusipende, Sambala na Tobija watafanya nini? Watainuka. Lakini yule aliye na mawazo Mungu amempatia, lazima asimame imara, asitishwe na vitu kama hivi. Ana upuzi tu, itapita. Angalia, tunaenda kujenga kanisa kubwa kwa mji ya ghorofa. Na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana. Nilikuwa nasema tuwaambia pointi ya 5 kusudi mawazo yatimie, lazima uiweke leta kusema. Unapopata kibali, Nehemia alipopata kibali, mfalme amempatia mabarua, amemruhusu kila kitu aende kuanzisha, adui akainuka. Na Mungu akiongea na kuhusu jambo fulani, na ikishapata kibali, kama haijapata kibali hakuja kuwa kibali. Kibali ilipopatikana mwanadamu akombolewe, mimba ya Yesu ikafanya nini? Iliingia. Alipozaliwa